ਨਿਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕੁਹੀਂਦੇ ਪਏ ਨਿਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕੁਹੀਂਦੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨਵੇਂ ਨਿਤ ਚਵੀਂਦੇ ਪਏ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਤਬਾਹ ਥੀਂਦਾ पे कत्ल हथों भिरा दे भिरा थींदा पे मियां वाली को कहंदी नजर लग गई है माजरा ये कुछ आई भाई दुश्मनी आई साढ़े पितरेर तक मोबाइल का मसला ही उन्होंने घर ते उस वजह तो ये सारे नाल दुश्मनी रखी वधे हैं अगे मेरे इस भरा नू छोटे नू ना फैर मारे घर आके असा उन्होंने घर रिश्ते घिन के गया कुरान शरीफ घिन के गया भई असन ये माफ़ी दो च मोबाइल का मसला को नहीं इतना मसला उन्हें जी मेरे भरा नू घर आके फैर मारे दूजी गल ये कि भाई हुण जेड़ा इन्हां कम कीता फर्क कीता मेरे भरा बच्चे दी शादी आई भतरीजे दी उसे वो सौदा घिनन गया आई 5 तारीख नू शादी मुकनी आई ते इन तो मेरे ख्याल यजीद ही न करे सी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। जी दोस्तों, मियाँ वाली सारे ज़िले को पता नहीं कहती नज़र लग गई। कोई दिहाड़ ऐसी नहीं जने इतना कत्ल व गारत न थी वे। 3-4 जड़े पहले एक मासूम बच्चे को भी कुंदियां दे कोल साजरी दा बच्चा है उसको कत्ल कर दिता गया। ते कल एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश है वां भचरां दे विच। वां भचरां दे विच जहाज चौक दे उत्ते एक बंदा इकबाल नां दा इकबाल गंजेरा ड्राइवरी करंदा आई। उहदे बच्चे दी शादी आई कल, यानी कि कल जिहड़ी आवनी एतवार वाली दिहाड़ उहदे बच्चे दी शादी बच्चियां दी शादी वो इत्थां जहाज चौक ते खरीदारी करने वास्ते शादी दी खरीदारी करने वास्ते आया वंदा आई। उस दे नाल उहदा एक छोटा जिहा 4-5 साल दा बच्चा भी है। उसको लत मार के ते साइड ते कीता ने बच्चे को ते इकबाल को उथाई फैर मार के उसको कत्ल कर दिता। एक गफ्फार नाम दा बंदा आई ते एक गाजी नाम दा बंदा आई, एक तीजा बंदा भी है। ये 3 बंदे हैं ये कत्ल करके ते फरार थे। तो दोस्तों ये जड़ा इन्हां दा रोला चलदा पिया है वो 2019 दे चलदा पिया है, 5 साल पहले दा रोला इन्हां दे पितरेर दा है। कोई मोबाइल दा रोला है, कोई एडी वड्डी गाल ही कौन है। मोबाइल दे पिछे रोला पिए ते उन्हां दा एक बंदा ये समझो भाई लगा गया। उन्हां वत इन्हां को धमकियां दित्तियां हैं ते बेअसता को मरे सो। हालांकि इन्हां इकबाल होना अपने उस पितरेरा ने उसको घरों ही कढ़ छोड़ा है। इकबाल दा भिरा खालिक दात नाइस आदमी है। ये खालिक दात उन्हां दे घर वेंदा है कुरान मजीद घिन के अपनियां बच्चियां को घिन के वेंदा है भी मैं माफ़ी मंगण आया बैठा, कुरान मजीद भी मैं घिन के आया बैठा ते तुसां मेहरबानी करो माफ़ कर दो। मैं बच्चियां घिन के आया बैठा, मैं इन्हां दे रिश्ते भी थोकू देना। तो उन्हें आखाई कि सारा इकबाल नाल कोई रोला को नहीं, तुसां आराम नाल फिरो वधे। ये हुण खालिक दात उथन जिन लगी आई। इस तो पहले इकबाल दे उत्ते ना पहले भी हमला कीता है, 324 कीता ने, गोलियां मारियां ने, जख्मी कीता ने। पहले भी वो अपने घर दे बाहरों बैठक दे बाहरों बैठा है इकबाल जिन इन्ना गफ्फार होनी उसको जख्मी किया। उस तो बाद ये कुरान मेला घिन गए, 2 बच्चियां दा रिश्ता भी घिन गए। उन्हें जालमा उन्हें बच्चियां को तले जमीन ते बल्हाए। उन्हें आखा सारा साडा कोई रोला को नहीं। इकबाल बेशक जिथा मर रहा कि वधा रहे। उस तो बाद इकबाल होने दे एक मामे को भी इन्हें फैर मारे हैं जेडे मूंढे चुक लगे हैं
تے انہاں اون دی FIR بھی نہیں کرائی کہ اس معاملے کو چاہیے رفع دفع کرو. جلے قرآن مجید کو گھن کے گئے تے قرآن مجید کو تساں گواہ بنا کے آکھے بھی سارا اقبال نال کوئی رولا کو نہیں، جہدے بچے دی کل شادی ہے تے دو بچیاں دی شادی ہے اتوار وال دیہاڑ جڑی کل آندی پئی ہے، انہاں ظالماں شادی تو ایک دیہاڑے پہلے اس کو قتل کر دیتا ہے. اندے وچوں اقبال دا کیڑا قصور ہے؟ وہ تو بے گناہ ہی. کوئی بندہ دسے چاہ بھئی اقبال دی انہاں نال کوئی زیادتی ہوئے، کوئی زیادتی کون ہے. اگر کوئی قصوروار ہے تا وہ انہاں دا پترے رہی جنہاں کو انہاں گھروں بھی کڈ چھوڑا ہے، وہ کو مارے نا. حالانکہ سارے سرائکی دی جڑی روایت ہے، اگر دھی بھین ٹر کے آ ونجے نا دروازے دیتے تو اساں لوگ اس کو معاف کر دینے. خاص طور تے میں ایک حوالہ دیساں ڈیرہ غازی خان دا. ڈیرہ غازی خان دے وچ ایک چیز بہت زبردست ہے کہ وہ لوگ دشمن دار بھی ہیں. جڑے بلوچ قبائل پہن بہت دشمن دار ہیں، قتل و غارت ہی تھیندی ہے. لیکن انہاں بلوچاں دی ایک بڑی صفت ہے، اگر کوئی دھی بھین دروازے تے آ ونجے نا وہ قتل ہی معاف کر لینا. اے غریب تا دو رشتے ہی دیون گئے کھڑوتے ہیں، لیکن انہاں ظالماں اس دے باوجود بھی ظلم کیتا ہے، بہت وڈا ظلم کیتا نے کہ اس بے گناہ کو مار چھوڑا نے. یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں. کل دی تاریخ دے وچ دو قتل تھین، ایک یہ تھی ہے، ایک بیا تھی ہے. ایک بندے اپنے سرگودے موڑ دیتے، اپنے سگے بیٹے کو کہاڑیاں نال قتل کر دیتے. اس تو ایک دیہڑے پہلے ایک معصوم بچہ اس کو قتل کر دیتا نے ساجری دا. کوئی دیہاڑ ایسی خطا کو نہیں جنہاں میاں والی دی وچ یہ ظلم و بربریت نہ تھی. اساں تو اللہ پاک کو دعا منگنے ہیں کہ اس میاں والی کو اللہ پاک امن دا گہوارہ بناوے. پتہ نہیں اس کو کہیں دی نظر لگ گئی ہے. ہوں یہ دوستوں کو پتہ ہو سی کہ دو چار جڑے پہلے ایک نصراللہ نام دا ایک نوجوان قتل تھی، اپنے رشتہ دار مارا ہے، بیس تھی تھے مار دیتا نے. اتوں دا ایک چاچا ٹیچر ہے، اس مطالبہ کیتا ہے اور اس دا بڑا جائز مطالبہ ہے کہ جتنے بھی انتہائی خطرناک سزائے موت دے قیدی پین انہاں کو پھانسی تے لٹکایا ونجے. اور میں اس دی گال دے نال 100% اتفاق کرنا متفق ہاں. ہن سزائے موت بند کیتی ہوئی نے، اس تے عمل درآمد نہیں تھیندا پیا. وچوں عمل درآمد تھی آئی قتل و غارت گھٹ تھی گئی ہے. ہن جڑے قتل کر کے جیلاں دے وچ پین اپیل کر کے بری تھی کہ آویں کوئی پوچھنا والا کو نہیں. اگر انہاں کو سزائے موت دیتی ونجے، انہاں کو پھانسی تے لٹکایا ونجے، عدل و انصاف دے تقاضے پورے کیتے ونجن تے قتل و غارت بہت گھٹ تھی ویسے. لیکن اتھاں یہ چیز کو نہیں. نہایت ہی افسوس لگتا ہے کہ سارے اس ٹائم پنجاب دے وچ سب تو زیادہ قتل و غارت سارے ضلع میاں والی دے وچ. پتہ نہیں اس کو کہیں دی نظر لگ گئی ہے. اللہ پاک اس کو امن دا گہوارہ بناوے، ساری تا یہ دعا ہے. بہرحال DPO صاحب بھی موقع تے پہنچن، SP بھی موقع تے پہنچے، تفتیش کرے سن، نپے تے ویسن. لیکن اگوں جیڑا حالات ہیں، جیڑے قانون چلدا پہ تھا کوئی پتہ ہے. ہن اوندا اے بیٹا جہدی شادی گئی
اگر انصاف نہ ملا یہ اصلہ گھن کے تے پیو دا بدلہ گھن سے، کیونکہ جڑے سارے علاقے دے لوگ ہیں نا اساں چپ کر کے باہن والے لوگ نہ جہاں مر ونجے نا اساں وقت اون دے ورثا کو آدھے ہیں یار تو پیو دا بدلہ کیوں نہیں گھندا، تیرے پیو دے قاتل بدن پھر دے، اساں اس کو انہاں کو ہوا دے سوں، اساں انہاں کو تانے مرے سوں، اتنا اساں انہاں کو مجبور کر رہے سوں کہ وہ اسلحہ اٹھاون تے مجبور تھی ونجن۔ کچھ سادہ قصور بھی ہے کہ اساں اس معاملے کو بھڑکانے ہیں، بھڑکاونا نہیں چاہیے اس معاملے کو۔ ہن اگر یہ بچہ اسلحہ چاہ کے انہاں دا نقصان کرے اندا کوئی قصور تو کو نہیں، ہر کوئی آکسی اس بہت اچھا کیتا ہے، اس بہت اچھا کیتا ہے، لیکن ان دی اپنی زندگی بھی گل ویسے۔ تو دوستو یقین کرو کہ اتنا دکھ لگتا ہے جڑے روزانہ دی قتل و غارت دے ہیں جندا کوئی حد تے حساب نہیں۔ اللہ پاک اقبال دے درجات بلند فرماوے، جنت الفردوس وچ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماوے، اس دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے، تے دو قتل جڑے بیٹھن سرگودا موڑ والا تے ساجری والا، اللہ پاک انہاں دے لواحقین کو بھی صبر و جمیل عطا فرماوے، تے اللہ پاک انہاں قاتلاں کو نیست و نابود کرے، انہاں دے ورثاء کو صبر و جمیل میرا مالک عطا فرما دیندا، اچھا اجر عطا فرما۔ جی دوستو کل ملسوں انشاءاللہ تے نوی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔